बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 804 के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के बह रहने वाले पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आज 21 दिसंबर बरोज इतवार 2025। सबसे पहले कि मिशन नूर ओवरसीज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर जियाले जिनका मिशन था वो मुकम्मल तौर पर पूरे पाकिस्तान में यानी कामयाब हुआ। मुल्क के कोने कोने से अजान की आवाज गूंजी और जो लोग अजान की आवाज से डरते थे उनकी सारी उम्मीदें जो इस मिशन को खराब करने के लिए थीं उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। आगे अब तरीके इंसाफ पिशावर जलसे पर फोकस कर रही है। पिशावर जलसे में पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपनी पावर का मुजाहरा करेगी। आगे चलकर डिटेल जो है वो आपसे शेयर करता हूं। और दूसरी खबर जो है कि एशिया में, ये बहुत बड़ी खबर है कि एशिया में क्या एक और नई जंग छिड़ने वाली है। इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, हमें कितनी खतरा है, यह भी आगे चलकर मैं कोशिश करूंगा कि आपसे डिटेल जो है शेयर कर सकूं। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ है इससे इजराइल और अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में हलचल है। इजराइल को खासकर खौफ है और पाकिस्तान इजराइल के कितनी करीब है मैं आगे चलकर आपको डिटेल शेयर करता हूं। और आखिर में कि अब वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वो लंदन से चले जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उन्होंने खिताब करना है अमेरिका की तरफ। तो उनके साथ जो वफद है तकरीबन 50 लोगों का वफद और महंगे तरीन होटल, ये क्या मामला है मैं कोशिश करूंगा कि आगे चलकर आपको डिटेल शेयर करूं। और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, ये भी मैं कोशिश करूंगा कि आपसे डिटेल शेयर कर सकूं। मेरी आपसे हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट कि सिर्फ आपने मेरे साथ जुड़ा रहना है, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कमाल कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी आप जानते हैं कि कितनी लॉबिंग है और कितनी जोर लगा रहे हैं वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से। जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है वो बाहर बैठकर जो उन्होंने मिशन नूर का ये प्रोग्राम तरतीब दिया और इससे उन्होंने पूरे पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा कर दिया। इस मिशन नूर को खराब करने के लिए जितनी कोशिशें थी वो सारी दम तोड़ गई, हत्ता कि गिरफ्तारियां भी हुई, कुछ गिरफ्तारियां हुई, लेकिन मिशन नूर मुल्क के कोने कोने से लोगों ने अपने घरों की छतों पर, सड़कों पर, मसाजिद में खड़े होकर अजान दी। बड़े फतवे लगाए गए कि इस्लाम में 5 अजानें, लेकिन आपको याद होगा कि कोरोना के दौर में भी अजान के लिए कहा गया था। और जो जब यानी तकलीफ होती है मुसलमान को तो फिर अल्लाह की तरफ रुजू करता है, तो अजान देने से कोई यानी इतनी हर्ज नहीं होता, मना नहीं किया जाता इस्लाम में, क्योंकि इमरान खान सच्चे के आशिक रसूल है। मैं कोशिश करूंगा कि आगे चलकर उनकी सऊदी अरब में लैंडिंग है वो शॉट आपको दिखा सकूं कि नंगे पांव वो शख्स जाता है। वैसे भी जो अल्लामा इकबाल साहब हैं उन्होंने कहा कि मुझे है हुक्म आज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान में क्या है, मुसीबत के वक्त मुसलमान जो है वो अजान देता है, अल्लाह की तरफ जाता है। इन चीजों से खौफ, इन चीजों से तकलीफ जिन लोगों को है, अजान से यानी तकलीफ जो है वो तो इब्लीस को होती है, तो फिर तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मिशन नूर कामयाब हो गया। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ नेक्स्ट 27 सितंबर को पिशावर में अपनी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। जैसे इमरान खान ने कहा है कि पूरे पाकिस्तान से लोग पिशावर के लिए पहुंचे ताकि इस सिस्टम को, इस निजाम को मजीद पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपनी ताकत दिखा सके। इस मिशन नूर में जो लोग एक्सपोज हुए आप अंदाजा करें। फिर पीटीआई की सोशल वर्क यानी सोशल टीम जो है उन्होंने जो चित्रोल की तो फिर वो एक्सपोज हुए, उन्होंने अजानें भी दी। कमाल है। आगे और बताता चलूं आपको, ये बहुत बड़ा सवाल है
اور اس کا جواب بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا ایشیا میں سب سے بڑی جنگ ہونے والی ہے؟ امریکہ نے افغانستان کی بگرام ایئر بیس کو واپس لینے کے لیے افغانستان کو دھمکی دی ہے. یہ بہت بڑا گمبھیر معاملہ ہے، اور افغانستان بھی اب انہوں نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے. میں کوشش کروں گا آگے چل کر آپ کو پڑھ کر سنا سکوں. تو اس میں پاکستان کا کردار، شہباز شریف صاحب امریکہ کے وزٹ پر جا رہے ہیں، ان کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے طے ہے. اگر پاکستان امریکہ کو اڈے نہیں دیتا، کیونکہ امریکہ مڈل ایسٹ میں تو ہے، لیکن اس کو بیس حاصل کرنے کے لیے پاکستان سے راستہ چاہیے ہوگا، یا ایران سے تو صاف ظاہر ہے نہیں ملے گا. اگر پاکستان ان کو اڈے فراہم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، یعنی یوں کہوں کہ جیسے پرویز مشرف نے کردار ادا کیا تھا ویسے کرتا ہے، تو پھر ہمارے جو فوجی جوان ہیں، پھر ان کی لاشیں ہم اٹھائیں گے، پھر ہمیں ذلیل کیا جائے گا، پھر ہمارے لوگوں کو تکلیف ہوگی. یہ بڑا امتحان ہے پاکستان کے پاس. جس طریقے سے پاکستان نے یہ دفاعی معاہدہ کیا ہے، نجم سیٹھی نے کیا کہا ہے، اس سے توقع اتنی زیادہ نہ رکھیں، یہ انقلابی ایسی صورت نہیں ہے. وہ اس وجہ سے وارن کر رہے ہیں. اب مجھے سمجھ آئی ہے کیوں. کیونکہ اگر ہم امریکہ کی سپورٹ کرتے ہیں افغانستان کے خلاف، تو یہ ہمارے لیے مزید تباہی ہوگی. اگر ہم سعودی عرب سے جیسے دفاعی معاہدہ ہم نے کیا ہے، ہم سٹینڈ لیتے ہیں، ٹک جاتے ہیں، تو افغانستان تو لڑنے کے لیے تیار ہے. امریکہ کو دھمکی دی ہے انہوں نے کہ وہ 20 سال تک امریکہ کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، اور لڑتے رہیں گے، بیس نہیں دیں گے. ہمیں سعودی عرب سے دفاعی معاہدے پر خوشی بھی منانی چاہیے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ اسرائیل کو خوف ہے کہ اسرائیل اب پاکستان کی پہنچ سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑا ہے. کیونکہ جہاں ہمارے شاہین 2 شاہین 3 ابابیل غوری ان کی رینج کے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس وجہ سے امریکہ کو پریشانی لاحق ہے. امریکہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو دانا ڈالنا چاہتا ہے، کھینچنا چاہتا ہے اس جنگ میں. اس وجہ سے مجھے ترکی کے جو شاہین پارلیمنٹیرین ہیں ان کی وہ اسٹیٹمنٹ یاد آ گئی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر رائٹنگ ہے میرے پاس تو میں کوشش کرتا ہوں کہ پڑھ کر آپ کو سنوا سکوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. ترکی کے علی شاہین ترک پارلیمنٹ ممبر ہیں. آپ اندازہ کریں کہ طیب اردوغان کے رائٹ ہینڈ ہیں یہ. وہ وارن کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے دفاعی معاہدہ جس میں اس کی جوہری صلاحیتوں کا استعمال بھی شامل ہے، اسے مشرق وسطیٰ میں جوہری پاور ہاؤس بنا دیا ہے، جو امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے. امریکہ کو افغانستان کو بگرام ایئر بیس حاصل کرنے کے لیے سرین دھمکی، یعنی امریکہ کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی، یعنی پاکستان کے خلاف ایک جوابی اقدام ہے جو سعودی عرب کے ساتھ اپنے دفاعی معاہدے کے ذریعے اسرائیل کی سلامتی کو خطرہ ہے. پاکستان کے قریب بڈگام ایئر بیس قائم کر کے افغانستان کا مقصد پاکستان سے اسرائیل کو لائق خطرے کے خلاف جوابی کارروائی کرنا ہے. یعنی ترکی کے پارلیمنٹ کے ممبر جو ہیں وارن کر رہے ہیں ہمیں راستہ چننا ہوگا. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی میں بے حد تعریف کروں گا، کیونکہ ان کی بدولت پاکستان اور سعودی عرب کا یہ معاہدہ ہوا ہے. ان کو داد دینی پڑے گی. میں جو گورنمنٹ کے نمائندے ہیں میں ان کو کریڈٹ نہیں دیتا، کیونکہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. اب بھی ایک ریکویسٹ اس پلیٹ فارم سے کہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے تو ہمیں صحیح فیصلہ لینا ہوگا. ہمیں مکمل سمت دیکھنی ہوگی.
जो कि पाकिस्तानी अवाम के मफाद में हो, जो कि पाकिस्तान के लिए मफाद में हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हालात हैं क्वेटा के यानी मुलाका इलाके जो हैं अफगानिस्तान के साथ, उनमें पहले ही पाकिस्तान दहशतगर्दी में पिसा हुआ है। मजीद किसी इम्तिहान में हम ना पड़ जाएं। अगर ये भी खतरा है, एक और बात बताता चलूं कि अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो मुलाकात करेंगे, अगर वो इनकारी होते हैं या पाकिस्तान कोई रिस्पांस नहीं देता अमेरिका को, तो फिर इस पूरे सिस्टम के लिए भी यानी खतरे की घंटी है, यानी पूरा निजाम ये गिरने जा रहा है। फिर ये भी आखिर में बताता चलूं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि ये फिर पूरा निजाम का धड़म तख्ता होगा। मरी प्लान फेल हुआ, अब लंदन में प्लान 2 पर काम तेजी से जारी है। फिर ये सारे प्लान खत्म होते हुए दिखाई देंगे। बहुत बड़े फैसले करने चाहिए। जो जेल में कैदी बैठा है उनके मुआलिज तक की सहूलत उसको नहीं है, उसको मेंटल टार्चर किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ही ये रास्ता निकाल सकती है कि असली अवाम का नुमाइंदा कौन है, उसको सामने रखें और दुनिया से मुकाबला करें। यही वक्त है जब दुनिया हमारी कदर कर रही है, तो हमें भी बेहतरी की तरफ जाना चाहिए।